Wah, ini dengernya. Guys, lanjut lagi di petualangan kuliner bersama Tan Boy Kun, edisi Ho Chi Minh City, Vietnam. Di episode ini gue akan ajak kalian ke tempat yang gak kalah menarik buat kita jelajahin. Mulai dari restoran, museum yang didedikasikan khusus buat salah satu makanan paling ikonik di Vietnam, sampai kuliner legendaris yang katanya wajib dicoba kalau main ke Ho Chi Minh City. Pantengin terus sampai habis ya guys. Destinasi pertama, gue mau ajak kalian makan di salah satu restoran yang cukup terkenal di Ho Chi Minh City. Namanya Jamilah Halal Food. Katanya banyak wisatawan muslim yang datang ke sini karena pilihan makanannya cukup lengkap. Jadi buat kalian yang lagi liburan ke Vietnam dan nyari makanan halal, tempat ini bisa jadi salah satu pilihannya. Lokasi lengkapnya ada di video ya guys. Can I have a banh mi bone? Yeah, one and banh mi bo two. One special and two beef, yeah, right. And for the drink, add 2 mineral water and 1 iced tea. Oke guys, ini dia banh mi kita, banh mi halal nih. Banh mi pertama gua di Vietnam. Nah, ini tuh banh mi dari Jamilah. Nah, ini 2 daging buat kameramen. Nah, gua yang ada daging, sausage, dan egg. Jadi daging, telur, dan sosis. Langsung nih guys. Kita lihat ya dalamnya ya. Terus ini tadi gua mesen lumpia, semacam kayak lumpia atau spring roll ya. Ini buat cemilan-cemilan bareng-bareng aja. Nih, kita buka ya. Lihat isi dalamnya. Sosis, dagingnya daging slice ya, telur, saus, terus ada daun ketumbar atau cilantro. Jesit, cuman itu. Di sini rotinya, nih dengar nih, tuh garing banget tuh. Jadi di oven sampai garing. Nah, habis itu baru diisi sama isi-isian ini guys. Oke, langsung aja kita cobain ya. Bismillah, sopan pertama buat kalian. Mantap. Coba, denger nih. Wah, simple tapi enak guys. Yang gue suka tuh emang banh mi-nya ini loh. Jadi banh mi itu si rotinya ini guys. Semacam roti baget tapi nggak sekeras baget. Tapi luarnya garing, dalamnya lembut banget. Kayak gini. Dagingnya lembut, rasanya kompleks, gurih, asin, sausnya juga enak guys. Jadi saus di Vietnam ini mirip kayak saus di Indo guys, yang inisialnya B, yang gambarnya burung. Nah, kalian tahu kan? Enak guys. Tambah lagi ya. Satu suapan. Isian dalamnya bukan cuma cilantro doang, ada tomat, terus ada timun juga. Jadi refreshing, gurih, savory, sama ini tuh enak banget. Tapi mungkin yang gak suka daun ketumbar bisa di skip ya, bisa bilang no cilantro. Tapi gue karena suka, jadi lanjut. So good. Jadi karena ada tomat ya guys, jadi ada asam-asam segar gitu. Mantap. Spring roll. Jadi isinya yang gue rasain daging ayam dan jamur guys. Nice.
Oke, tapi banh mi-nya mantep. Ini rekomendasi nih. Yang pengen makan banh mi halal bisa ke sini. Timun. Ini sosisnya bukan tipikal yang full daging ya. Dengan harga 90 dong. Ya oke lah. Ini dagingnya. Rasa dagingnya kayak bulgogi guys. Jadi ini feeling gue marinasinya pakai bumbu bulgogi sini. Asin gurih. Mantap. Terus ada manisnya juga. Terakhir nih, lumpianya nih. Ini guys. Ada bihun juga guys. Ini Overall, banh mi-nya lama, rekomendasi buat yang pengen makan banh mi halal di Ho Chi Minh City, Vietnam. Oke guys, kita lanjut ke tempat makan selanjutnya. Let's go! Karena perut udah lumayan terisi, kali ini gue mau ajak kalian singgah ke salah satu tempat yang ngangkat sejarah dari makanan paling ikonik di Vietnam. Penasaran? Pantengin terus guys. Nah sekarang gue lagi ada di Pho Museum. Unik banget ya, jarang-jarang nih ada makanan yang punya museumnya sendiri. Di sini kita bisa lihat gimana perjalanan pho dari awal sampai akhir jadi salah satu makanan paling terkenal dari Vietnam. Oke, ya. Oke. Spin. Áo dài. Áo dài. Áo dài. Oh, Yeah, okay. you can call it áo dài. Áo dào. Yeah, Yeah. áo dài. Áo dào. Okay. Dài. Áo dài. Yes, Ah, that's yes. right. Okay. Rất A dễ. few minutes. Okay, it's okay. Xin chào. Áo dào. Oh, okay. Yeah. Yes. Okay, that's Alright, perfect. Yeah, sweet. yeah. Okay, right now follow him. Okay. Come on, guys. Yeah. Let me help you. Okay. Oh, Perfect. Okay. alright. You so handsome. Thank you so much. Thank you. Cảm Now ơn, you cảm look ơn. like a Vietnamese beautiful. Wow, cảm ơn. And welcome to the Pho Museum. The journey will start on the second floor. Second floor, okay. We will travel back in time through a short film and Uh-huh. exhibition. Okay. Follow Ah. me. Ya. Halo. Wah. This oke. Aromanya sangat rempah-rempah sekali ya, guys. Bau kapulaga kuat di sini nih. Ya. Before we watching a movie, please take a look some picture on the wall. Okay. Tell about Vietnamese daily life in the past. Alright nih. So you can see information with this. Yeah. Ya, jadi di sini itu guys, sejarah Vietnam masa lampau nih. Jadi semacam kayak ini apa? Kayak mie ayam kalau di kita ya, mie bakso. Nah, jadi mereka jualan tuh di pinggir jalan kayak gini nih. Nah, kok ada lu Yun? Jadi zaman dulu tuh dipikul guys, gini nih. Oke guys, kita udah kelar nonton dokumenter sejarah pho. Kita bilangnya pho. Jadi terbuat dari beras ternyata dan pakai kaldu sapi murni ya, dari tulangnya. Pantesan enak banget. In the past, it's so very heavy, about 50 kilo. And they Yeah. carrying Carrying yeah. and alone? Yeah. Wow. Vietnamese must be so strong. Okay. So can you find the word for in this dictionary? Pho. Yeah. This one? Nope. PR nih. This one? No? No, No. right here. Ah. Yeah. The Fur. the dot ya. Fur. And this is fur. Pho. Yeah. Salah lu. Gue udah belajar dari influencer Vietnam yang ngajarin bahasa Vietnam, guys. Yeah, helmet of US soldier. Yeah. We use for grinding ingredient and Oh, spice. yeah. Yeah, like chili, garlic. Yeah. So this is for green the rice. Yeah, that's right. So I'll take care of you. Okay. We are going to the
second station. All right. Station here, where you can see a lot of figurines showing people from all walks of life doing different jobs. And for this table here, we divide into 3 parts: the north of Vietnam, Oke. the center of Vietnam, Uh-huh. and the south of Vietnam over there. Okay, That's here, where right? we are standing. Okay. We also use different materials here to create, show the diversity of memories. Uh-huh. There's some material that connected to Vietnamese in the modern time for more than 100 years. If you look at that one, you can see a traditional cooking set. It's smaller. It's a Okay. smaller version compared to that one. This. Yeah. Oke. It's this bowl over here. It's my favorite one because Okay, it what is that? symbolizes the spirituality of Vietnamese people. Can you Okay. guess what it made of? Pepper. I see pepper. This is the pepper. Yeah, it's like the paper money. Oh, pepper. Where All right. people will burn it and so give it away to the family members who passed away. Okay, I see. Yeah, like Chinese traditional, eh? Yeah. And but that we also practice that culture. China no longer keep that, but we also keep that culture. Okay. It's remind me of the time when people in the Vietnam will go to the temple and pagoda in the beginning of the year. Many people go to the temple and pagoda to ask for luck in the beginning of the year. Jadi bakar duit mainannya itu buat duit seperti itu tuh buat keberuntungan gitu. There are some, iconic architecture as you can see. Like that one, the Temple of Literature, the first university in Vietnam. Udah? Yes. Alright. Ya. And this is one column pagoda, a very famous pagoda in Vietnam, in the north of Vietnam. So Hanoi is now the capital of Vietnam, in the north of Vietnam. But the old capital of Vietnam is right there in the Hue. This place. Yeah. Oh, this. Famous this part here. Okay. In the Hue. Jadi sebelum Hanoi, ibu kota Vietnam itu ini guys. Ini nih satu kesatuan ini nih. And my favorite place is the Royal Palace. Royal Palace. Very beautiful architecture. It's rice, right? Oh yeah. Is it real? Also real rice. Real rice. All right. Real rice. Hello. So welcome to the cooking show with Bara and Lucas. All right. There are 5 typical spices to make the soup. Okay. Can you take a look at this and you smell it and you tell me. You already know this, right? Cinnamon. Yeah, right? cinnamon. Do you know what this is? This is clove and black cardamom. Black cardamom, exactly. Yeah. This is This is star anise. star anise. Coriander. Wow. Yeah. How do you know? I cook. You cook, yeah. Okay, guys. Cemburu dengan mobil. So when you want to eat pho anytime. Yeah. Give you Wow, the spices thank to you. make the soup. Thank you. Thank you. Ya. Tempat ini menarik banget buat dikunjungin dan pasti nggak lengkap kalau udah kesini tapi belum nyobain pho-nya langsung. Jadi gue mau cobain pho yang dijual di sini. Let's go, kita pesan. Langsung kita coba nih guys. Seruput bismillah. Langsung dapat ondeh-ondeh lama banget. Wah, ini tuh salah satu pho terenak yang pernah gue makan nih guys. Rasanya tuh komplit banget. Perfect, umami to the max, asinnya pas, ada manisnya juga, wah kacau enak banget sini. Coba racik ya, langsung kita masukin sup. Ini menurut gua nggak perlu racikan aneh-aneh lagi, ini udah enak banget. Paling butuh asam doang nih guys. Sama ini daun basil, toge, ada ekstra sambal nggak ya?
Oh, ini tuh saus ini apa? Hoshin ya, yang biasanya di bebek packing. Oh, acar nih, acar bawang putih. Sip, coba. Nih guys, bismillah. Wah, kacau. Wah, gila. Jadi harganya sekitar 200 ribuan dong. Toppingnya lengkap banget, ada daun ketumbar, ada daun bawang, terus ada potongan bawang bombay juga. Daging lengkap, ada daging sapi, ini yang slice, terus ada yang brisket juga, ada baksonya juga, mantap. Tapi kaldu sih juara banget sini guys. Yang langsung dapat onde-onde lama bana. Wah, terus ini kenapa harganya mahal? Karena ada iga guys. Tapi iganya tidak terlalu banyak daging. Agak keras nih. Kaldunya boleh enak, tapi ini iganya keras banget. Tapi ini daging iganya yang tidak ada ketulangnya itu lembut guys. Wah, jauh sini. Lengkapnya. Ada daging yang tebal nih. Kacau. Ini daging di sini nih. Agak keras. Bukan agak lagi keras banget. Sakit gigi Bang Bora. Kacau. Ini food termahal, tapi ini yang terenak juga guys yang pernah gue makan nih. Kacau. Mantap. So you wait for a while because we have another version of the pho. Because in our counter, this one is pho bò, but we have another one called pho Thái Lâm. It's a very special version of pho that we will very quick grill of the thin sliced pho on top of the fire to make it a little bit smoky smell. Then it will be topping with the pho and the soup. It's very special and we haven't served it yet on our menu. So we would like you to try it first and let us know whether it's really picky. Thank you so much. Yeah, thank you. So we are the first, yeah? The first to try? Yeah, the first one. We never serve it yet. Just want to see if the customer really, give it a try. Yeah.
Great. Yeah, thank you. Thank you so much. Oke guys, tadi gue sempat ngobrol kayaknya sama ownernya dan ini ternyata baru buka baru 5 bulan dan dia lagi menyediakan menu terbaru, lagi membuat menu terbaru untuk kita cobain hari ini. Jadi gue adalah orang pertama yang nyobain menu terbaru dari Pho Museum ini guys. Gue nggak sabar. Katanya ini bakalan ada smoky-smokinya. Mantap tuh. Thank you. Okay, did you remember the name this one? Pho Thailand? Yes. Ya. Ya. Thank you. Nah, ini deh guys menu terbarunya nih. Namanya Pho Thailand. Nah, Thailand itu semacam daging yang dimarinasi, habis itu dipensir sampai dia tuh mengeluarkan cita rasa smoky guys. Pakai pan yang bener-bener panas banget. Oke, langsung kita cobain ya. Jadi harusnya ini ada rasa-rasa smoky-nya nih guys. Ini bawang putihnya juga nih. Bawang putih sama jahe. Nih kalian lihat nih dagingnya nih. Sampai ada tanda sirnya nih, sir yang sempurna. Nice, coba dulu ya. Bismillah. Sebenarnya segi rasa sih nggak ada yang beda ya. Cuman emang ada aftertaste sedikit rasa smoky-nya. Tapi nggak terlalu bold banget. Coba ya dagingnya ya. Rasa dagingnya di the next level. Mantap. Acar. Sambalnya juga unik guys, kayak ada aroma terasinya. Sambal goreng. Wah, mantap. Ini ada topping daun bawang atau kalau di Indo bilangnya kucai. Mantap, rekomendasi banget. Setelah tadi belajar sedikit tentang pho, sekarang saatnya lanjut lagi berburu makanan lokal. Dan kali ini gue mau cobain salah satu makanan yang cukup terkenal di kalangan warga lokal. Destinasi terakhir hari ini, gue pengen makan seafood guys. Jadi gue nyamperin salah satu seafood terkenal di Ho Chi Minh City, Quang Tuy Nanti Pho. Gue gak tau cara nyebutnya gimana, tapi baca begitu guys. Tempat makan ini udah cukup lama berjualan dan jadi salah satu tujuan buat orang-orang yang pengen nyobain min chua. Jadi min chua itu bahasa kasarnya adalah bihun pakai topping daging kepiting yang banyak guys. Selain min chua, di sini juga terkenal dengan kepiting soka gorengnya guys. Kelihatannya sih sederhana, tapi dari luar aja udah kelihatan ramai terus. Berarti emang banyak nih yang langganan makan di sini. Makin penasaran kan gimana rasanya? Langsung kita pesan guys. Yo guys, makanan terakhir di episode kali ini. Kalau kalian bosan makan pho, makan banh mi, atau makanan Thailand yang lain nih, ada rekomendasi nih guys. Tempat makan seafood di Ho Chi Minh, Vietnam. Namanya adalah Waduh. Oke, namanya adalah Tuy Suman 4 dan itu adalah Michelin selected nih guys. Di sini tuh spesialnya kepiting soka. Kalian bisa lihat sendiri nih kepiting soka banyak banget dan masih hidup. Nih, masih hidup nih, si gerak-gerak tuh. Tuh, sakit gak ya? Enggak ya, kan lemes tuh. Gokil guys. Katanya enak banget, daripada penasaran langsung kita dalam kita pesan guys. Let's go. Nah, di sini tuh menunya serba kepiting guys, kepiting dan udang. Dan di sini harganya kalian bisa lihat sendiri. Kalau kepiting doang lebih murah daripada kalau kalian mix sama udang. Biasanya kepiting kan mahal banget tuh. Nah, yang terkenal di sini tuh adalah, nah ini dia fried soft shell crab with flour. Nih, ini yang terkenal di sini nih guys. Jadi ini tuh kepiting soka yang digoreng crispy. Ya di Indo juga ada, tapi gue penasaran ya versi Thailand tuh gimana? Versi Vietnam tuh gimana rasanya? Can I order this one, fried? Ya.
Sorry? Yeah? One? Only one? Yeah, this one. Yeah. This one your recommendation? Yeah? Yeah. Okay. Thank you, brother. Thank you, brother. Ini dia guys, bihun kepiting. Harganya lumayan ya, ini sekitar 260 dong. Kalau kalian pakai udang, harganya jadi lebih mahal guys. Sama kali nih gue makan daging kepiting lebih murah daripada daging udang. Sini ada kepiting soka goreng. Nah, yang terkenal di sini nih, ini nih guys, kepiting sokanya nih. Oke, langsung kita cobain ya. Nah, pokoknya kalau kalian di Vietnam terus lihat isu basah begini, nah ini tuh kalau kalian kira gratis, kalian salah banget guys. Ini tuh bayar guys. Jadi kalau kalian ambil satu, hitungnya bayar satu. Jadi hati-hati. Oke, sedikit informasi aja. Sekarang kita cobain nih guys. Ini daging kepitingnya gede banget nih. Nih, kita pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Teksturnya lembut banget, sedikit bouncy, enak, nyaman banget. Terus daging kepiting juga manis, sweet, asinnya juga ada. Terus peppery, gurih juga pas sih menurut gua. Terus ini kasih taburan bawang, daun bawang juga nih, mantap. Sekarang kita coba ya bihunnya. Wah, ini guys, buru A, mantap. Wah, mantap, smoky, si bihunnya kenyal lembut, terus persaus-sausannya juga pas buat masaknya itu juga pas banget, asin, ada manisnya, mantap. Ini kayaknya kita butuh apa ya? Cuman perlu pedas doang guys sih. Pedas, cabai. Nih, kalian wajib cobain nih kepiting soka digoreng pakai tepung. Memang tepung khas Vietnam. Cobain. Crunchy pastinya. Kan menurut gua adonan tepung itu nggak terlalu spesial banget guys. Ya crunchy aja. Crunchy kayak tepung itu kayak tepung gorengan, pisang goreng biasa gitu loh. Tapi spesial itu emang di si kepiting sokanya ini guys. Fresh banget. Terus manis kepitingnya tuh berasa banget. Nah kita coba ya, kita cocol ya. Wah, ke tangannya kali ya. Nah. Nih buru A guys. Mantap. Sausnya enak banget, ada sweet and sour-nya. Kayak saus Thailand. Nah. Panas banget. Nah, sekarang gue pakein saus nih. Menurut gua kurang pedas doang, udah itu doang sih. Sama ini panas banget ya karena dimasak pakai wok yang bener-bener panas. Daging kepitingnya bajibun nih. Nih banyak banget. Jamin puas. Wah, lalapan ya. Udah biasa gua makan bihun pakai lalapan. Ini kali ya. Nah, basil nih, enak di basil nih. Yes, basil the best. Ya basil sih, saran gue sih. Kotak-kotak begini nih guys. Ini daun apa ya? Semua ini kayak
tanaman hias gitu sih. Bisa dimakan ya? Bisa dimakan ya? Kayak tanaman hias. Jeruk nipis, baik kayak pad thai. Wah, saran gua nih cukup pakai saus sama daun basil, terus perasan jeruk nipis. The best. Daging kepiting semua. Nih, daging kepiting semua, langsung gue suap ya. Sementara racik, cocolan buat kepiting. Ini apa ya? Apel. Apel. Apa sih? Apel jus. Ini guys, cocol ya. Wah, ini dengarnya. Ini guys, gua kira yang kuning-kuning ini tuh wortel. Ternyata enggak, ini telur kepiting guys. Nih, gua kira kuning-kuning ini tuh wortel, dan ternyata ini bukan guys, ini telur kepiting. Telur kepiting banyak banget. Ini 1 sendokan daging kepiting, telur kepiting, bihunnya seuprit. Nih, buru gigit. Bismillah. Oke guys, gue udah kelar makannya. Overall dari segi rasa lama, ya ini cukup rekomendasi ya. Jadi misalkan kalian bosan makan banh mi, makan pho, atau makanan yang lain, kalian bisa cobain ini nih, kepiting soka yang ada di Vietnam. Saran gue sih kalian wajib nyobain si bihunnya sih guys. Bihunnya gila, toppingnya bajibun, mantap. Nah sekarang waktunya tim gue makan. Sampai di sini dulu videonya. Gue harap video ini, lupa like, subscribe. See you next video guys. Bye. Salam Bapak Pos. Dish. Coba ini Bang Maria. Ke tangan, nyong. Bismillahirrahmanirrahim. Garing ya? Deep fry sih emang. Memang ya. Jadi gala ya. Coba kurang apa lagi? Aduh. Panas ya? Panas. Kalau panas jadi apa dia? Nah dia.